नमस्कार आपण समस्त के मुहुची आपनकर एक्स्ट्रा लार्ज आरजे कोमल आपण सुनुचंती रेडियो चॉकी 104 एफएम धूम मीठा सुनुचंती एते पे कहूची सो दैट रेडियो आपनकर घरे जदी अछि कि नाही घरे आंकी रेडियो लगांतु और सुंदर सुंदर गीत सब रेडियो चॉकलेट ऑन करके सुनंतु वेल मो शो सकाळ 7 10 आपण सुनंती सब कुकुड़कुरे आ आजि कुकुड़कुरे मो सहित अछंती सुलोचना मैडम स्टूडियो रे सीधा पळे आसी मो बीएमसी मेयर को ऑफिस को जोठी आज हमें कथा हबा अबाउट भुवनेश्वर एवं हमर देखंतु वर्तमान दिन को दिन AQI लेवल जो रही एयर क्वालिटी इंडेक्स भुवनेश्वर बेले बेले हाई हो जाउची जोटा कि इंडिया रे भी लिस्ट अधिक हो जाउची बट बिकॉज ऑफ सुलोचना मैम एंड तांका बले जवान सब वास्ते व्यक्ति अछंती चेष्टा करूचंती हम लेवल केमती कम हे कि रही पारियो मैम प्रथम तो स्वागत करछु आपन को रेडियो चॉकलेट को धन्यवाद रेडियो चॉकलेट समस्त श्रोता को भी मु बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन जनाउची नवा वर्ष 2026 आपन को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद मैम नुआ वर्ष आसिला माने अनेक गुडे नुआ प्लान हुए तो आपन निहाती भाबे प्लान करथिबे भुवनेश्वर पे हमें आउरी केते बढ़िया कर पारिबा वेल न्यूज़ तो समस्त जानचंती कि वर्तमान भुवनेश्वर रे AQI को कम करबा पई आपन को टीम गोटे बहुत बड़ा स्टेप नेचंती एक जो प्यूरिफायर अछि ताको लगे पे चेष्टा करचंती ता विषय रे प्लीज हम समस्त कोंतु हां कोमल बहुत बढ़िया कथा कहछ ए वर्ष आमी जहा जहा रिजर्वेशन रखिछु ता भुवनेश्वर महानगर निगम पई बा भुवनेश्वर पई सेतिरे गोटे सबुठारु बड़ जिंस होची प्रदूषण को किभली रोका जाय परिबो पूरा तो रोका जाय जिबा माने संभव नुहे केते कम करा जाय परिबो जेमिति कि से जल प्रदूषण हो वायु प्रदूषण हो ये सब कथा को जदि आपण देखिबे माटी प्रदूषण हो ये सब को आमे केते कम रु कम करि परिबा से निके आमे विभिन्न रिजोल्यूशन रे हमर रहिछि जेमिति कि आज आपण वायु प्रदूषण कथा कहउचंती AQI लेवल सतरे बहुत चिंताजनक भाबरे माने बढ़ी जाइछि आपण जदि देखिबे एटा पूरा आठ पार दिल्ली संगरे हेलानी ओडिसा रो केवल भुवनेश्वर नो अनेक शहर रहिछि जहार AQI लेवल बहुत खराब तेनु बहुत चिंता बढ़ी देछि कारण एठी छोट पिल्ला सीनियर सिटीजन जो माने सब लंग्स रिलेटेड डिजीजेस रछि आजमा वगैरह से मन तो ताको पई तो बहुत विपज्जनक ता छडा नॉर्मल लोकन पई मध्य एथिरे निश्वास नबा मध्य बहुत क्षतिकारक सेति पई आमे अनेक गुडे कार्यक्रम हाथ को नौचु ओडिशा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मध्य नौची सरकार आज होल चिंतित अछंती एने कि मध्य कार्यक्रम करा जाउची जदि आपण कहिबे मु डिटेल से विषय मध्य आपण मान किछि किछि जणे परिबे निहाती भाबे हमें चाहू छ विषय जानिबा पई इवन इफ आपण एटा भी कहिचंती कि प्रत्येक घरे 4-5 टा गाड़ी न रखिबा पई सो दैट हमें पोल्यूशन लेवल टेके हल्का कम ही परिबो कोमल मु खाली गोटे कथा कहबी पोल्यूशन गोटे एमिति जिनिस नो डाउट जनक घरु आरंभ होबा दरकार मु निजे आरंभ करबा दरकार ताको कंट्रोल करबा पई किंतु समस्तंक सहयोग नहले गोटे ऑर्गेनाइजेशन बा सरकार चाहिले केबे भी हे परिबनी मु आपन को ए ग्यारंटी दोची जे पर्यंत भुवनेश्वर लोक ओडिसा रो लोक बा हम समस्त इच एंड एवरी पर्सन आमे जदि न चाहिबा जे पोल्यूशन को आमे कंट्रोल करबा तबे केबे मथो एटा संभव हे परिबो नाही काहे कि मु कहूची आमे प्रथम कथा होची काहे कि होची प्रदूषण एति पई होची मु भुवनेश्वर कथा कहबी एटा रो ऑर्गेनाइजेशन टा बढ़ुची जेहेतु गोटे डेवलपिंग सिटी रे आपण डेवलपमेंट को यू कैन स्टॉप तो कौन करबा हमें तो एठी घर हबो कंस्ट्रक्शन काम हबो गछ कटा हबो रोड रे एक्सपेंशन हबो कोठी ड्रेन हबो गछ कटा हबो तो किछि जगह कंपल्सन अछि कटा हबो किंतु आमे से दृष्टि रो केते गछ लगेइबा सेटा होछि मोर इम्पोर्टेंट आपण देखंतु भुवनेश्वर महानगर निगम तरफ रो एथरो आमे 21 जगह रे मियाओकी जंगल रो कांसेप्ट रे गछ लगेइछु लास्ट टाइम आमे 6 टा जगह रे लगेइथिलु जोथिरे कि आमे 25,000 गछ लगेइथिलु कोठी 6,000 कोठी 4,000 कोठी 5,000 स्पेस देखिके छोटो जगह रे घंच जंगल जोटा कि आपनकर लंग्स भली काम करिवो से एरिया तेनु सेमिति करिके आमे करथुल एथर 21 टा जगह अप टू माने 4 एकर 4.5 एकर जगह पर्यंत आमे मध्य करछु गोटे गोटे पैच छोटो पैच भी अछि ता भीतर तो से गछ गुडी को कंपटीशन करी बहुत जल्दी बढ़ी जाए अच्छा तार कांसेप्ट होछि तो से बहुत जल्दी बढ़ी जेबो आ गत वर्ष लगेतिबा 6 टी जगह एबे जो 25,000 लगेतिलु ताको ओएफडीसी को देइतिलु मेंटेनेंस पाई
ठीक 25,000 गछ बंचिଛନ୍ତି वाह ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଯିବେ କେବେ निहाती ମାନେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ଲାଇକ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କହୁଛି ପାତ୍ରପଡା ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଯୋଉଠି ହୁଏ ସେ ପଡିଆରେ ଆମେ ସେଠି 6,000 ଗଛ ଲଗେଇଥିଲୁ ସେ 6,000 ଯାକ ଗଛ ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ କରି ବହୁତ ବଢିଗଲେଣି ସେଠି ଚିଡିଆ ବି ଆସିଲେଣି वाह ଫଳ ବି ହେଲାଣି କିଛି ଜାଗାରେ ଆଉ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ସବୁ ବହୁତ ଗ୍ରୀନ ଆଉ ମୋଟା ବାଲା ମାନେ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଗଛ ଲଗେଇଲେ ପଲ୍ୟୁସନ ଟା କମ ରହିବ right ଏମିତି ଜାମୁକୋଳି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିମ ଜାମୁକୋଳି ଏଇ ଯୋଉ କରଞ୍ଜ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡା ଲଗାନ୍ତି ସେମିତି ମିଆୱାକିର ଗୋଟେ ସେପରେଟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଛି ସେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯିବ वाह ସେଇଟା ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ଏଥର ଯୋଉ ଲଗେଇଛୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ OFDC କୁ ଦେଇଛୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ତ ସେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଥିବ ତା ସହିତ ଆମେ ରୋଡ ସାଇଡ ହଉ ଶ୍ମଶାନ ହଉ ଆମର MCC ସେଣ୍ଟର ଗୁଡିକ ହଉ ବା ଖୋଲା ଜାଗା ହଉ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରୁଛୁ ଏଥର 108 ର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ କରିକି ବେଲ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ ଗୋଟେ वाह ଜାଗାରେ କାମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କନସେପ୍ଟରେ ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ ପାଖାପାଖି କରି ବେଲ ଗଛ ଗୁଡାକ ହେଇଛି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜାଗାରେ 108 ବେଲ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବ ସୁନ୍ଦର କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଭାବିକି କଲୁ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ପରିବେଶକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଖାଲି ଗଛ ଲଗେଇଲେ ହବନି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗାଡିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବୁଝନ୍ତୁ କେତେ ଦିଟା RTO ଅଫିସ ଅଛି ଆପଣ ବୁଝିଦେବେ କେତେ ଗାଡି ଲୋକ କିଣୁଛନ୍ତି ଯାହା ଘରେ ସ୍କୁଟର ଗୋଟେ ଥିଲା ସିଏ ଏବେ 3-3ଟା ଗାଡି ଝିଅର ଗାଡି ବାପର ଗାଡି ପୁଅର ଗାଡି ମାର ଗାଡି ଏତେ ଗାଡି ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ କାହିଁକି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ଫଲ୍ଟ ରହୁଛି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୋଅର୍ଡିନେସନ ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହବା ଦରକାର ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ ହେଇଛି ବା ହେଭି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନ ହେଇଛି ଗାଡି ଉପରେ ଗୋଟେ କିଣିବାର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଇଭି କିଣନ୍ତୁ ଇଭି କୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଉ ଆମେ ଇଭି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନ ସବୁ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ବସ୍ ବେ ଗୁଡିକରେ ଇଭି ଚାର୍ଜର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ କରିସାରିଲୁଣି ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାପରେ ରିବେଟ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛୁ ଗାଡି କିଣ କିନ୍ତୁ ଇଭି ଗାଡି କିଣ right ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ପାୱାର ସୋର୍ସ କୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ୟୁଜ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସୋଲାର ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସୋଲାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସୋଲାର initiatives ସୋଲାର ପାଣି ଯୋଉ କିଓସ୍କ ଗୁଡିକ ହଉଛି ସବୁ ସୋଲାର ହଉଛି ସବୁ ଗଛ କରା ହେଇକି ଆମେ ସବୁ ସୋଲାର ଟ୍ରି ଲଗାଉଛୁ ଯୋଉଟା କି ରାତିରେ ଲାଇଟ ଜଳୁଛି okay ସେ ଜାଗାଟା ତିନିଟା ଲାଇଟ ସେଠି ଜଳି ପଡୁଛି ତ ଏଗୁଡାକ ଆମେ କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପବ୍ଲିକ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡାକରେ ଆମେ ଏନକରେଜ କରୁଛୁ କି ଆମେ ସୋଲାର କରିଛୁ ତ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ କନସିୟସ ନ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏସବୁ କରିବା କୋଉ ଜାଗାରେ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାयर ଲଗେଇବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି କି କୋଉଠି ଅଲରେଡି ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇ ସାରିଛି କି ୟେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଉପାଦାନ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଡଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ BMC ର ପ୍ରାଇମ କାମ ହଉଛି ସଫେଇ ସକାଳ ହେଲା ମାନେ କିଏ କୁଆଡେ ଥାନ୍ତୁ ଆମକୁ ସଫା କରିବାର ଅଛି ରାସ୍ତା ସଫା କରିବାର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ସଫା କରିବାର ଅଛି ଏବେ ଆମେ କରିଛୁ ଯେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫେଇ ମେସିନ ଗାଡିରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ସିଷ୍ଟମ ଫିଟିଂ ହେଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛୁ ଆଉ ସଫା କରୁଛୁ ଯୋଉଟା କି ଡଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ ଉଡୁନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ ରହିଲା ତା ସହିତ ଆମେ ଯୋଉଗୁଡିକ ସବୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ହଉଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏନଫୋର୍ସ କରୁଛୁ ଯେ ତମେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯେମିତି ବାହାରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ହେଲେ ଜିନିଷ ତାର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗୁଡିକ ପଦାକୁ ଆସିବନି ଡଷ୍ଟ ପଦାକୁ ଆସିବନି ତାକୁ ଗ୍ରୀନ ଗୋଟେ କଭର କରିବାକୁ ପଡିବ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ ଯିଏ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଫାଇନ କରୁଛୁ କୌଣସି କୁଢା ଜଳାଯିବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଜଳାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ BMC ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର ହେଭି ଫାଇନ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ କରୁଛୁ ତା ସହିତ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ ଜାଗା ଯେମିତିକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ପାଖ ଜାଗାଟା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ ଆପଣଙ୍କର ଜୟଦେବ ବିହାର ଆମେ ସେଠି ଅଲରେଡି ପ୍ୟୁରିଫାୟର ମାନେ ତାକୁ କଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲ ନ କରିକି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖୁଛୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ୱେରେ ଅଲରେଡି 5-6 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସେଟା শুরু କରିଦେଲୁଣି ଏବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦିଟା ଯାକ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆମେ ଜୟଦେବ ବିହାର ଆଣିବୁ AG ଛକ ଆଣିବୁ ସେଗୁଡାକ ପିକ୍ ଆୱାର ଗୁଡାକରେ ସ୍ପ୍ରେ କରି ଚାଲୁଛି ବହୁତ ଜୋରରେ ସ୍ପ୍ରେଟା ହଉଛି ସେଟା ତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଏଶ୍ଚର ଯେତେବେଳେ ବଢିବ ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପଲ୍ୟୁସନ ଲେଭେଲଟା ଟିକେ କମିବ କାରଣ ଏବେ ଏତେ ଫଗି ରହୁଛି ପଲ୍ୟୁସନ ଟା ଉପରକୁ ଯାଉନି ତ ଯାହାବି ଖରାପ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗୁଡାକ ରହୁଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହୁଛି ତ ସିଏ ସେଇ ଏୟାର ଭିତରେ ଗୋଳେଇ ହଉଛି
ଯାହାକି Smug ହେଇକି। ସ୍ମଗ ହେଇକି ରହୁଛି ଯୋଉଟା ବଡି ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ମ୍ୟାଡାମ ଙ୍କର କଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ରିଜଲ୍ୟୁସନ କି କଣ ରହିଛି ପ୍ଲାନ୍ 2026? ମାଇ ଲର୍ଡ କୋମଲ, ସିଏ ମୁଁ ବି ଏକ୍ସେପସନ ନୁହେଁ ସେଥିରୁ, ସେମିତି ରିଜଲ୍ୟୁସନ ହୁଏ ପୁଣି ସେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ କଥା କହିପାରିବିନି ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁକୁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଇଏ ସବୁ ଆମର ରିଜଲ୍ୟୁସନରେ ମୁଁ ଭାବେ ଯଦି ମୋର ଦାନ୍ 50% ହେଇଗଲା Achieve ମୋ ହେଇଗଲା। ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। Right, right, ଯେମିତି right. କି ମୁଁ ଏଥର କହିଛି ମୁଁ ମିଠା ଖାଇବି ନାହିଁ, Wow. ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ରହିପାରିବି, କାରଣ ମିଠା ମତେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। Okay. ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେବେ କେତେ ଦିନ କରିପାରୁଛି। ओके मैम, लाइक भुवनेश्वर पे आपनकर नेक्स्ट स्टेप कौन रही फॉर 2026? आगो को अगेन वर्षा आसुची, अगेन गुडे इश्यूज उठे पे समस्त रेडी हे के थिबे कि अगेन दिस इज गोइंग टू हैपन, तो कौन आपनकर प्लान रही मास्टर प्लान? बहुत प्लान अच्छी। भुवनेश्वर कथा कहले मोर प्लान रो गंता घर रही, किंतु केते इम्प्लीमेंट करि परिबे सेटा होची सबटा बड़ जिंस। आ पाकर केते फाइनेंशियली आमे केते स्टेबल, केते टेकअप करि परिबो, सेटा ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। मन कण मन थिले धन पुओ बागरियाको मन, ठीक सेमती मोर सिचुएशन। तेणु भुवनेश्वर को तो मते जदि सेमती किछि भगवान जदि आशीर्वाद करते ताले तो मते सिंगापुर कर दियंते, किंतु सेमती तो हेई परिबने, सेटा तो इम्पॉसिबल। किंतु यस किछि तो करि परिया। जो कथा कहते लोक मैंने तो रेडी होगी रही एथर पुणी भी मोर फटो भसैबे से जो डंगा करके इस्कन मंदिर आगे, किंतु मु एथर कहीदे इस्कन मंदिर टेंडर होगी ऑलरेडी काम गलानी। से जो पूरा इस्कन मंदिर रु ड्रेन जाइए आम पानी बाहर पाखे पड़ो, तेणु इस्कन मंदिर पाखे पानी रहीबार चांस सहित आ गोटे भल खबर एथर आम करूछु, जहाँकि वर्षा दिन पूर्व आम टार्गेट रखीचु आपणकर रसुलगढ़ पाखे जो फ्लाईओवर तले एस्प्लानेड पाखे जो पानी हुए से पानी केमती जीव से गोटे ड्रेन, बहुत बड़ ड्रेन होची 8 कोटी टंकार, सेटा जदि मटेरियलाइज हो मटेरियलाइज हो गले ऑलरेडी काम दे हैव स्टार्टेड देयर वर्क, तो सेटा जेतेबे कंप्लीट हे जो से पानी मध्य पळै जिवो। नो मेजर केतेटा ड्रेन को आमे थरो बड़ ड्रेन जोटा हमर 10टा जो बड़ ड्रेन अछि से बड़ ड्रेन गुडा आरसीसी वाल करके नौचु, जोतरे कि जयदेव बिहार अपन देखिथिबे थरो टुपे पानी से गां भीतर पसिला का घर भीतर, कारण कड़ गुडा सब आरसीसी वाल हेकी जाउछ। तेणु से दृष्टि सेटा गोटे रही। आ गोटे बड़ माने ये रही रिजोल्यूशन भितर मो चीफ सेक्रेटरी भेटिकी नुआ चीफ सेक्रेटरी भी विषय प्रयास, कारण सी वाटर रिसोर्सेस सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, सी नोज इट वेरी वेल। तो सी कमिटमेंट करछंती दया वेस्ट केनाल सफा करबा पई। दया वेस्ट केनाल सफा करिके पानी सेठी जोठी हमर गुडे बरा होची गुडे बैरेज होची कोटी रसुलगढ़ पाखरे दया ऊपर, तो कुआखाई ऊपर, तो से पानीटा एठी देले एटा सब बेले पानी रहिबो, केनालटा सुंदर हबो, ब्यूटीफाई हबो दी साइड रु, आ सब जो झुगी फुगी अछि ताकू तो उठे देबो, आ सेटा सुंदर हे गले हमर वाटर लेवल ग्राउंड वाटर टा रिचार्ज हबा सहित गोटे सुंदर वाटर बॉडी सिटी मध्ये रहिबो। सेटा मध्ये स्वप्न अछि, आई डोंट नो अब चाहे विल बी लेट बट अछि, सेटा अछि। आ ता सहित बड़ प्रोजेक्ट हिसाब रे आमे रखिछु चंद्रशेखरपुर कल्याण मंडप भागी के आम गोटे ह्यूज कल्याण मंडप करिबो, जोटा सोफिस्टिकेटेड पूरा रहइबो, कारण लोक माने मिनिमम 3 लाख टंका न देले क्रिस्टल क्राउन हो बा बड़ होटल हो ताकले रेंट रे पाउ नांती, किंतु आमे सबले 30,000 टंका रे दउछु कल्याण मंडप, 30 टू 40,000 टंका। आमे सेटा गोटे एमती करिबो जोतरे कि आम लोक जो माने अफोर्ड करि पारुचंती से माने सेठी कि जिवे, आ होटल ठार कम रेट रे पाइबे। तेणु सेटा गोटे होची पीपीपी मोड रे हबो। आउ ता सहित बरगड हाट टाकू मध्ये आमे थरो रिनोवेट करी गोटे बहुत भलो हाट गोटे करछु, गोशाला आर गोटे बहुत भलो ये होची। आ सबुठार बड़ कथा होची आमे सैनिटेशन जहां हमर मुंडो बथे, माने जानते टीटीएस पई केते गाड़ी पड़े, से टीटीएस रो अलिया को आमे एथरो पूरा पूरी खत्म करी बोली रही रिजोल्यूशन। आ सेथिबा ऑलरेडी प्रथम दफार काम आरंभ हो गलानी, कारण आपण जदि जानथिबे वेस्ट टू चारकोल आमे जाउछु, जोटा आमे देखि के सुतर सब वेस्ट पसिके गोटे चारकोल लेके बाहर छी, छोट छोट पीस के, और दैट टू से चारकोलटा एनटीपीसी नबो।
ओके एनटीपीसी रो माने नो हाउ रे टेक्निकल नो हाउ रे एटा तयारी हबो से माने ही नेबे Okay. से सेटा मध्ये ऑलरेडी टेंडर को आजी जाउछि वाओ तेणु देयर आर So many things. जहाँ 2026 को जदि भगवान का आशीर्वाद रु आपण मान को भल पाइबार सेटा कार्यकारी हबो ताले भुवनेश्वर निश्चित भाव गोटे नुआ जिनिस देखिबे भुवनेश्वर निहाती भाबे नुआ जिनस देखिबा आई कैन सी द एनर्जी तांका आखिरे जो चमक अछि कहला समय रे सेटा काफी माने देखा पड़छि कि मैम कॉन्फिडेंट अछि काम सब को आनी कि भुवनेश्वर वासी को पई आनिया पई थैंक यू सो मच मैम आपण समय देले मैम व्यस्त अछि बिकॉज़ नुआ वर्ष नुआ काम केते को नुआ जिनस अछि बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम जिबा पूर्वरु हमर प्रत्येक श्रोता मानक पई आपणकर कोन रहबो वर्ड्स समस्त को मु केवल अनुरोध करिबी आपण माने रेडियो किनंतु आउ रेडियो चॉकलेट 104 FM 104 FM को देखंतु निहाती खाली देखंतु नहीं सुनंतु देखंतु एंजॉय करंतु सिखंतु सुनो थांतु रेडियो चॉकलेट 104 FM फील करू थांतु धूम मिठा